Konnichiwa, na annyeonghaseyo, naging annyeonghaseyo, naging siya. So for today's mini vlog, it's our bebot. Oh, eh. So okay. For today's our video is going to do transition ng bebot. Hindi. Yes, bebot. Kaya ano ba ito ginuulat? Let's go! So, di man kita complete makeup. So, adi tati mo nga makeup naton. So, baka naman Dior. Ay, hindi. Baka naman Dior. Makeup. Char. Dili kita kompleto. Waray kita foundation, waray kita camerot, amo na tatinin. Okay, so, bisan so dito, montan pa age. Para bebot. Kaya ano pa tat gano'n let's go! Okay, be. Mag-cream muna akbe. Mag-cream akbe. Dahil di kita kompleto hit makeup, so wala. Bes kan di complete makeup. Kaya tat bebot. Kaya lang. Bes kan di kompleto. Dior, baka naman. Ay, hindi. Blend talaya ba? Na-blend ko na. So, para dire kita magmukahin asyete. Pulbuhan ta. Yes, be. Butang kaya tak face. Katak kamot. Gagamitan ta ha, diba? Manifest naman makeup. Char. Tapos nakita powder, polbos. So next is foundation na guba-guba. Guba-guba na foundation. Look, wait. Diri na, bre. Oh. Kamang nakita. Okay, nahulog kaya, be. Okay, let's start our foundation. Di kaya trip egg brush. Trip ko siya kamot. So, kakamot ko ya, be. So, kay bebot man siya, behet. Dere masyado good kuan. Maping B. Okay. So, blend ko la beheyag. Blend ko la yabe. Gamit brush. So, habang ako mag-eyeshadow o camerot is magnilip lang muna ako. Slit lang. Okay, so our next is eyeshadow. Guba. Mag-eyeshadow lang be. So, kay bebot man na to be. So, aditak pepiloan nga na de. Ini nga duha. Okay, go. So, trip ko. What ko? This is my life, char. Hindi mo lang sa lakaaway, be. Butang ko lang highlighter tap. Shimmering splendid. Char. So, maglalagay din ako muna ako may nose. So, yan. So, next, mag-eyeliner lang gamit ballpen with a pour. Char. Pour la up, guys. So, ballpen la. Okay? Gets? Don't wash, char. And then, yan, guys. Nakailaners magbutang laktak dide. Dok. Char. Ayan, may nunal na ako. Tulanap yung butang. So, our next is magnonos lang ba? Biskan tangos na takay, no? Magnonos lalaga bago gamit ang kalatakan. Ayan. Dorohon. Ba? Biskan tangos na takay lang. Papagtangos ang tapa. Char. So, for our last is maglalap. Char. Parang kalatak. Lipstick. Kamot. Ayaw niya, be. Okay, for the last,
So, warek brown na lips. So, ano lahat gagamitan. Kere naman yun, be. And for our makeup is our done. So, ayusin ko ulit ang buhok, mabalik up. Okay. Hello. This is my final look. Babat, babat, babat. Okay. So, okay guys, i-grade niyo ito final look of babat, 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 labat. Okay guys, select niyo 1 to 10. Okay. Himon ko na ito class tip of babat. Okay, let's go. So, ayan guys, I will remove my makeup. Go! Okay. Okay, tapos naman na guys mag-transition. First ngan, first ngan last. Remove the guys and makeup guys. Okay, tapos na mag-transition mga be. Pati burinda la. Hindi! So guys, kung may napakawin ko pa-challenge sa akon. Pero before mag-pa-challenge ka mo ako, make sure nga naka-follow, like, share, and comment. Ha, mga be? Before ka magpa-challenge sa ako, mga be. Kala naman yun gagawin ko para sa inyo. Hindi. So, ayan mga be. Tapos mag-remove na akong face for my face. Ayan. Okay. So, bye!